Kastoy lang mo, boss. Nagtakaw ti mo lang ang kumula. Na! Nagtao ka mo lang? Oh, hoy, 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 hoy! Abay niyo po, Bram, di kita bulmulak. Na? Abay niyo po, Bram. Oo nga rin ti masidami, boss eh. Abay te, awan ti masita kong kunam. Ayan mo yan, di nagbulbulan ak. Naibalod ang kiti, boss. Ay, si, galakan ro din, boss. Si, boss. Sigurado ka, boss? Uwan, boss, agalakan. Na? Uwe, nagalakan. Sigurado ka? Uwan, sige. Dapay tarong ko dyan, eh, Dapay? banger. Nagtapay? Toy. Toy? Dapay tarong iti ni boss. Toy, toy. Ata, alam atan. Sigurado ka, boss? Uwan, boss, alamon. Buraso kon? Murasa mo. No, kayo mo ba, akabusol nga papaya, alamon. Sige, damdama. Sige, alamon. Boss, gabag ko pa ya. Anya, jay? Apay inya kasong pa di na ibalod kagayam? Nya nga rason na pinaibalod ak. Uwe. Kastoy lang mo, boss. Nagtakaw ti mo lang ang kumula. Na! Nagtao ka mo lang? Aray ko!